Hello, perang memang kalau masa Thai ani kita lebih ke video bersua. Nada na silong nama almi Amazon ni biat ke bakon na silong misal na sking. Hage sa Clapbox ku Tambourine pong biat ha. Ya, misal ni betul sepajak memang 19 November udah kata in baksa Clapbox paksa dokopa ya Clapbox ni ku Tambourine lagi ko 14 November udah kata ni ndak sepajak memang ka deliver ka may ko daw marisip ka ano mga ako jaga tango medike doka anak sa itu miswatkan sa aw ni dan nangen sa aw ganin ban da na kes kop no elastic tunga elastic ko ganin ban ide kidokin ide mga bi mangbe yang daw ko jaga tango ni ko siya miswat pada may majan ko miswat sing tamde ba za 350 sa ay 1000 mission 919 rupees isum di ko 350 and offer emang daw chen boing yang emang daw chen ko jaga tango yengen matang ang ni order ka de man ka ba ko ang simna ang ni ro puta chen ko na sim emang saya za o tari ke ba ko za o do ko pa me ko bi ta ha stuk ma za ni ko sim ko kuli mas ko ba za chi ga ta pe do ko ba post ini kan yang ketiga Clapbox patsa do ko pa Clapbox ko magan ya put tambourine kay de jingles put tambourine kade put tambourine mane za achi za o tik mana kene ko Clapbox ko biatin juk the Clapbox so de snare mang magbada de best ni bata di ba Clapbox so ba ay ba ko nang sapa pang nang iba no Clapbox ng sing era elastic za os ko ko pa juta wo man ay settle ganang man ay and Clapbox so da pang nan no snare aro best no ay gan di ba hi hat tong za Clapbox so jok ya drum da ke ko pa box sa sungin bani di ba no snare aro bass drum ni me ba kusun thari ani ke ban no de hi hat tong da drum or hi hat ko do ni phale ha Clapbox dok sap ane mangna jasi ka dok sap ane thari ai ko emang da development su no anga to Clapbox sok pa ko option dok ke mi sot ken sun so emang ya iko mereka nan so selo di thaba ni ganam te okay oke mi sot ken de ba ko ikan gen para kanen mana iko box mala second box pa ko de ni man nabatse me bana de ini ga sha ko ni na Clapbox untuk ko sa likin ground sa hada de sok na ba shu gen kon sok na ba shu gen ta sa mane ban fang emana sok ko de belongen shu na sa likin angay ko amay do na ni kita coba to udah kan ada lagi langsung tak video deh emang kita sekarang punya Sony kan saya bano kata bicara kan Sony kata ni channel ko subscribe atau like atau terima kasih share kat